রেডি গুড মর্নিং পিলাମାନେ গুড মর্নিং টিচার ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ ଆଚ୍ଛା ତମେ ସବୁ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ନାମ ଜାଣିଛ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବ ଇଂଲିଶରେ କହିପାରିବ କି ନାହିଁ ନାହିଁ ହଉ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଗାଈ କଣ କୁହନ୍ତି COW କାଉ ମାନେ ଗାଈ ଛେଳି କି କଣ କୁହନ୍ତି GOAT ଗୋଟ ମାନେ ଛେଳି घोड़ा को कौन कहते CAMEL कैमेल कैमेल माने घोड़ ओट कैमेल माने ओट तापरे एटा होची हरिण हरिण को इंग्लिश में कोन कहती DER डियर माने हरिण एलिफेंट देखि छ एलिफेंट स्पेलिंग कर परिबो जेब्रा ZEBRA जेब्रा माने चित्ता घोड़ा जेब्रा